So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so dalam video ni saya nak sharing a little bit. Okay, so basically semalam, which is 31 of December 2020 ataupun specifically tahun lepas, saya ada buat prediction and I posted in my channel of in TradingView, tapi saya set sebagai private sebab ini more kepada trading journal saya lah. Okay, so kalau tengok 31 Disember saya ada buat prediction short. Okay, short is basically downward lah. Okay, dan the result is that macam yang korang boleh nampak, dia dipisahkan. Ini adalah result after I posted this analysis lah, ataupun setup, dan dia melakukan ke bawah. Okay, so basically dalam video ni saya akan explain how ataupun macam mana saya buat. Okay, saya predict yang maybe ada possibility ataupun probability untuk dia jatuh. Okay, so jom kita masuk ke dalam kita punya chart MT4 lah. Okay, so first of all, macam yang dalam, and saya akan explain based on ETS point of view dan ada different point of view lah. Okay, okay, so now sekejap. Okay, now okay, so now apa yang kita dapat nampak here adalah divergent. Betul, divergent ni menandakan bahawa momentum uptrend sudah berkurangan. ABC betul lah. Okay, momentum berkurangan, meaning to say berlakunya different path between price dengan kita punya oscillator. Okay, volume and price berbeza, meaning to say dah ada perbezaan arah lah between volume and price. Okay, di mana kita boleh dapat kita boleh spot melalui divergent yang berlaku di antara price dan oscillator. Okay, so now kita dah tahu dah berkemungkinan akan ada pullback ataupun reversal, sebab divergent ni is what we call significant pullback punya indication ataupun reversal trend punya indication lah. Okay, so now bila saya dalam based on ETS system, which is my own system, ETS Evo Trading System, first kita kena label kita punya structure market lah. Okay, of course kita akan label. Okay, so basically this is high, this is our low. Okay, okay, so basically this is our higher high. Okay, this is our higher high, this is our higher low. Okay, and then this is again another higher high. Okay, kenapa saya kata itu higher high? Sebab kita dapati berlakunya breakout. Betul, berlakunya breakout. Okay, breakout dengan jelas di line chart lah. Okay, berlaku. So now kita menunggu, which is kalau dalam sistem ETS kita nak menunggu signal. Okay, iaitu lower low. Lower low hanya terbentuk if yang ini pecah. Okay, higher low ini pecah, and basically dipecah di sini. Kita boleh nampak dengan lebih jelas. Okay, kita boleh nampak dengan lebih jelas if kita ubah kepada line chart. Kita dapat nampak, okay, dekat sini ada, even though dia break beberapa pips pun masih dikira lah. Okay, so now kita kata kita ada lower low sebagai as in signal lah. Okay, as in signal. Okay, so now di mana ending signal, ending perjalanan lower low? Basically di sini. Betul, basically di sinilah. Okay, somewhere around here. Okay, specifically candle inilah. Okay, yang candle last bear ni. So
So now retracement selepas lower low is apa kita kata sebagai higher low, higher low, lower high, as in confirmation kepada signal lower low. Okay, yang penting lower high itu dia tak berjaya break previous higher high lah. Okay, previous higher high. Okay, kalau dia berjaya break, maka kita kata okay, signal ini kita kata tak valid ataupun tak cukup kuat. Okay, so now dalam ETS system kita menunggu double break. Betul, double break DBR hanya berlaku if lower low ini berjaya di breakout. Okay, dan kita tengok kita berjaya mendapat DBR konsep. Okay, based on pandangan ETS lah. Okay, so basically kita kalau dalam ETS kita akan menggunakan Fibonacci, di mana kita akan sebelum tu kita tulis dahulu DBR. Okay, DBR di mana first kita akan letak di highest shadow of confirmation punya kawasan and then ending perjalanan DBR. Tetapi dekat sini DBR belum lagi ada ending perjalanan dia. Okay, meaning to say DBR di H1 masih lagi kita kata ongoing. Okay, ongoing. Okay, apa hal pula ni? Okay, okay. Tapi kalau dekat M15 ada tak? Ada. Okay, which is kalau kita tengok dekat M15 punya perspektif. Okay, ini sudut pandang M15, ada tak entry? Ada tak? Okay, ada. So basically kalau dekat M15 kita ada entry lah. Okay, di mana entry kita is this one, this area sini lah. Okay, dengan stop loss of course di atas sini lah. Okay, dia tak sampai, so make sure kalau nak letak stop loss, tu kena calculate dengan spread. Saya selalu tekankan untuk letak stop loss, kita make sure korang dah include dengan spread. Okay, so basically dekat sini dia belum touch lagi. Okay, meaning to say masih ada ruang lagi. Okay, sebab kalau kita kira pun risiko daripada sini ke sini is around 10 pips. 10 pips tu tak sampai pun 10% kalau modal korang is $100. 10 pips tu 1% je sebenarnya daripada modal korang. Okay, tak sampai pun 5%. So why not korang letak, bagi dia around 25 pips macam tu ke. Okay, so dekat M15 kita ada entry. Okay, kita ada entry and kita dah berjaya hit TP1 lah of course. Okay, hit TP1 dah dapat dah, which is around 35 pip, ataupun hit TP2 which is around 62 pips. Itu daripada sudut pandang ETS. Okay, so now saya nak membagi dari sudut pandang lain pula. Okay, meaning to say saya ada, selain ETS yang saya cipta sendiri, saya ada guna point of view lain, which is FMCBR, Fibo Musang lah. Okay, so now let me delete first everything. Okay, so daripada sudut pandang FMCBR saya mendapati, adanya dekat M15 adanya pintu pecah. Okay, pintu pecah di mana? Dekat sini lebih awal lah if guna FMCBR. Tapi FMCBR kalau nak guna tu make sure korang dah pandai lah. Okay, make sure korang dah pandai reti nak guna. So now sekejap Okay, so now dia dah pecah pintu. This is pintu ataupun biasa dipanggil sebagai CB1 lah. Okay, CB1 break. Okay,
maka dekat sini CB1, di area sini berlakunya CB1 break. Okey, ini digelar sebagai CB1 break lah dalam sistem FMCBR Musang lah. Okey, dan juga candle yang berjaya break CB1 digelar sebagai candle Musang. Okey, candle Musang ni yang apa cikgu saya ajar lah. Okey, Cikgu Zul. Okey, kalau korang nak belajar FMCBR, korang boleh contact Cikgu Zul. Saya letak sekali nombor handphone Cikgu Zul di dalam description lah. Okay, ni digelar candle Musang, especially this one lah, specifically this candle. Okay, so now bila CB1 dah break, dia ada dua tempat lah kita nak entry, sama ada di sini candle CB1, and last punya adalah dekat sini lah. Okay, candle engulfing, ini digelar sebagai engulfing 1 to 1 ataupun juga initial break. Okay, ini dekat sini adalah IB berjenis 1 to 1 engulfing, 1 to 1 engulf. Okay, di sini. So now kita ada dua tempat untuk ini, adalah kita panggil dia sebagai EL2 punya entry zone lah. Okay, so basically dekat sini is kita gelar dia sebagai EL1 lah. Okay, of course EL2 salah, entry level 2. Dalam FMCBR Musang dia ada banyak entry level. Okay, di ini siapa yang entry dekat sini digelar sebagai entry level 2 lah. Okay, untuk entry level 2 ni, dia salah satu, kalau ada CB1 break, dia salah satu yang kita kena cari, which is SOP 267, meaning to say entry level 2, entry level 6 ataupun entry level 7. In this case kita ada entry level 2. Okay, so of course stop loss tu biasanya kita akan letak di atas sini, di atas CB1 lah. Okay, ataupun specifically bila candle berjaya break ataupun close di atas yang ni, entry zone yang ni, asal dia close je, kita dah boleh kira untuk exit position. Tapi waktu ni dia tak close, dia touch dekat sini, main shadow, pam, dia terjun terus. Okay, so dekat M15 kita dah dapat entry lah. Okay, kalau nak kira dia punya TP, take profit. Okay, sekejap ya, maybe saya kena ubah Fibo ni. Saya guna saya punya broker yang satu lagi, sebab yang ini saya guna untuk ETS, satu lagi broker saya guna untuk sistem FMCBR. Okay, okey, nampak lebih jelas kat sini ya. Yang ini saya sebenarnya tersilap ni. Okey, yang ini saya tersilap sebenarnya dekat sini. Okey, sebenarnya dekat sini. Okey, okay, now kita ubah pergi semula M15 M15. Mana tadi saya kata ini adalah kita punya IB jenis 1 to 1 engulf. Okay, and then dekat sini is kita punya CB1 break. Okay, ni kita kata CB1 pecah lah, buka pintu, ada pintu CB1 break, ada pintu kejatuhan in case of this lah. Okay, so now kita punya entry is ada dua tempat lah. Okay, basically satu dekat sini, which is dekat CB,
and then another one is di sini lah. Okay, dia touch kita punya first entry. Maka kita boleh kira untuk TP. Take profit 161 itu wajib ada. So now kalau kita tengok 161 dah ada dah, which is this one. 161 is very compulsory lah, dia wajib touch. Dia wajib touch. And then 261 dekat sini. And then TP ketiga 4423 lah, maksimum TP. Dekat sini lah. Katakan dia pergi jauh lagi, meaning to say M15 punya cycle dah complete, maka kita boleh guna higher time frame. In case of this, kita boleh ubah kepada H1. Now dekat H1 apa yang kita dapat nampak dengan jelas is that samalah, H1 pun sama, dia guna konsep ini. Waktu ni dia telah sampai maksimum TP untuk H1, which is 423. Kalau dia jatuh lagi, suppose candle ni dia pergi jauh lagi, dia drop lagi, maka kita boleh kata yang apa nama dia ni, kita boleh kata yang dia nak pergi jauh lagi. Sebab dekat H1 pun CB2 break, which is this one lah, CB2 pecah. CB2 dah pecah. Mana dia ni? CB3, CB3 pecah juga. CB4 pecah. Banyak CB lah ni. Kalau kita ubah kepada H1, kita dapati H1 CB1 dia berada dekat mana? Dekat sini. Kalau CB2 dekat H1 pecah, usually H4 pecah CB1. Now kita akan mengira daripada H4. So H4 dia dah lepas for TP2 ataupun 261. So now kita mengexpect price untuk datang ke sini. Datang ke sinilah. Datang ke maksimum TP untuk H4. Katakanlah H4 pun dipecah, dia bolos je yang TP3 ni, maka kita kata dekat daily dia sudah pecah CB1, which is kalau daily pecah, maksud dia perjalanan dia lagi jauh lah. Sebab daily punya ni dia lagi besar lah, reliable. So meaning to say dekat sini dia akan pecah lah. Kalau dia dah drop. Apa nama dia ni, kalau dia pecah yang this one. Sebab apa? Sebab dekat sini is actually H4 punya TP. Kalau dia pecah, meaning to say dia break ke bawah, meaning to say CB1 pecah daily, maka kita boleh guna Fibo dan expect maybe sama ada di antara dua ni lah. Ni di antara dua ni TP3. Itu kita kena perhatikan lah pada next week. Tapi kalau kata suppose lah kalau nak entry sell, masuk lagi sekali entry sell, aku bagi korang tips ataupun saya akan kongsikan satu jenis tips, supaya kita dapat lah a little bit portion. Sini ke sini kita ada 30 pips juga 30 pips. So saya cuba kongsikan if possible. Dekat H1 tak ada, M30 tak ada, M15 macam ada divergent. Sini perjalanan ke bawah,
Sini perjalanan ke atas. M5 insyaAllah ada ni. Okay, M5 kita dah ada dah. Iaitu dekat sini, dekat escalator dia tak break out, membuat a new lower low. Okay. Okay. So basically kalau tanya saya, apa nama dia tu? Saya main expect untuk 1, 2. Okay, saya expect untuk sell somewhere around here lah. Okay, somewhere around here. Okay, somewhere around here lah. Okay, suppose dia pecah yang ini, dia break kotak ni. So basically saya tak akan ambil sell lah. Saya tak akan ambil sell, instead saya akan ignore. Okay, saya akan ignore. Sebab apa? Sebab ini wave 1, wave 1, and then this is wave 2, this is wave 3. Okay, wave 4 which is corrective, dia tak boleh masuk ke dalam wave 1, especially this one lah. Okay, apa nama dia tu? Sekejap Okay, saya minta maaf saya minta maaf. Okay, which is wave 1. Kalau wave 4 dia tak boleh masuk, meaning to say wave 4 tak boleh overlap dengan wave 1 punya movement. Okay, I believe this is wave 1. Okay, wave 1 biasanya dia akan retrace ke wave 1 biasanya usually dia akan retrace di area 0.61 ya. Biasanya dia akan retrace di sinilah 0.61. Okay, meaning to say wave 2 biasanya akan retest di swap zone, ataupun biasa dalam Fibo level dia akan cuba retrace di 0.61 lah. Okay, and kita dapati kita ada swap zone dekat sini. This is support breakout become resistance. So basically this is swap zone lah. So basically this is wave kedua. So basically perjalanan yang besar ni biasanya wave 3. Sebab wave 3 tak boleh the biggest the shortest perjalanan lah. Okay, so bila dia naik, kita kena make sure dia tak masuk dekat sini lah. Okay, sekejap kita tak boleh make sure dia tak masuk ke kawasan ni, sebab ni adalah kawasan wave 1. Okay, so there's a barrier lah. Okay, so basically kalau korang nak sell, kalau dia ada CB1 pecah, korang boleh buy dahulu ataupun biar, and then kita target somewhere, sama ada somewhere like this lah. TP2 tu sama TP2 somewhere like this. Okay, kalau dia pecah yang tu, masuk je tu pecah ni. Okay, so basically somewhere around here lah. Okay, kita target tempat ni lah, tempat ni saya target untuk sell di area sini lah. Okay, kalau kita kira risiko pips pun dalam tak sampai 20 pips. Okay, so affordable untuk M5. So kita boleh hit biarkan dia running at least ke di sinilah. Okay,
This one 423, okay. 423 maximum TP for H4 lah. Maximum TP for H4 and cycle lah. Okay. So basically itu sahaja dahulu assurance saya terhadap Before USD, okay. Gold okay, gold waktu ni belum lagi ada, saya belum nampak apa-apa. Kalau tanya saya, dia masih dalam keadaan corrective phase, fasa korektif. So saya tak ambil apa-apa tindakan dahulu sebab saya plan untuk buy somewhere around here ataupun dekat sini lah, somewhere kita saya tengoklah macam mana. Okay, so basically ini ini yang saya boleh komen untuk USD lah. Okay. Okay. Dan kita tengok lagi satu yang kita boleh perasan, this is divergent divergent. Kalau kita tengok dekat sini dia tak break, tetapi dekat H4 dia break ke atas, meaning to say kita ada divergent sebenarnya. Okay, we have a divergent. Okay, divergent lah. Okay, kalau dekat sini ada divergent juga. Okay, so saya expect maybe akan ada peluang untuk daily pergi lebih jauh lah untuk drop. One, two, boleh tak saya kata 1, 2, 3, 4, 5. So basically 5 A, B, C maybe. So kalau kita tengok ada hidden divergent. Okay, hidden divergent dekat sini. Hidden divergent hanya berlaku antara wave 2 dan wave 4, meaning to say hidden divergent ni adalah sejenis continuation punya divergent signal lah. Okay, so selepasnya pullback wave ketiga akan ada higher high which kita dah proven, which dah berlaku dekat sini. Okay, which dah berlaku dekat sini, maka kita boleh kata maybe ini dah menjadi yang kita namakan wave 5 dalam subwave dan major wave in a higher degree lah. Okay, so kita akan expect ada corrective phase dekat sini lah. Okay, somewhere around here, maybe boleh sampai sini, I don't know. Okay, kalau dia boleh pergi, maybe dia akan cuba retrace sampai sini lah. Okay, somewhere around here, 0.382, somewhere around here. Okay, kita tak tahu, we don't know. Saya sendiri pun tak tahu. Okay, this is just a planning. Okay, so basically itu sahaja yang saya boleh komen untuk pair Euro USD. Okay, so lebih daripada itu bukan ilmu, saya belum sampai tahap ilmu tu lah. Okay, so basically itu sahaja saya nak katakan. Oh lama. Okay, basically itu sahaja saya nak katakan. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so trade dengan selamat. Okay, trade, jangan korang trade itu berdasarkan perasaan semata-mata macam saya rasa ni nanti naik. No. Saya rasa ni nanti turun. That is bullshit, man. Sebab itu more kepada gamble lah. Sebab korang tak ada technical analysis. Korang kena ada TA yang korang boleh proven melalui backtest. Okay, meaning to say korang ada backtest, korang ada apply, korang dah buat apply TA tersebut with previous data, and then kalau korang dah apply, macam contoh saya buat sekarang ni, waktu ni saya dah develop satu jenis trading system which is saya namakan sebagai ETS.
ETS, and then saya currently membuat back test, meaning to say kalau lengkap 50 trade dan saya nampak profit melebihi daripada loss saya, meaning to say risk reward cantik, nanti saya akan cuba perkukuhkan lagi ETS saya menggunakan konsep lain lah, sebab waktu ni saya punya ETS saya hanya based on convergent, divergent, market structure and Fibor. Maybe in the future saya akan cuba include Elliott Wave, saya cuba include SND concept, supply and demand. Okay, saya cuba try. Okay, so sekian sahaja daripada saya. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye. I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life.